lot, second lot we থাকে তারপর চলাতেই হাই এটা আগে থাকে সিবে নাম বলা এলা গব যিনি রাজ্য সরকার আকালিনো মাগনা গোজাকে সরকারনি আও বুঝি লোকসি কেপালে মানখাই সরকার হবই দङ জমতো আমি দাতি দাতি নগ্রদি নেগিরো কনসেশন Tangisannya demi nukungo kisan kredit card sabu-sabu sorkarno se masubanai. Nukungo masalah gle, mai nungkeri perole biji sekali sarai besanyo. Tangisannya nukungo na Ayushman card matong nai. Parti ni Pradesh ni সিদ্ধান্ত অনুসারে जों सिनि कुरिका जे खातिजाक जनजातिर मुबागै विधानसभा खातिजाक कुरिका जागाव जों सिनि जनजाति बुरि रंग तियै लाभार्थी सम्मेलन खेले रेबे कक चाबजाक माने आबनि मुताबे তিনি রাইমা রেলি ৪৪ নং রাইমা রেলি মন্ডলনি উদ্যোগে এবং তাই চিনি রাজ্য কমিটিনি ডিরেকশন বাই তিনি অরস আচক লাইকা লাভাर्थी সম্মেলন চিনি রাইমা রেলি মন্ডলনি বুড়ি রণত বিভিন্ন কামিনি বিভিন্ন বুথ থেকে অর হল তো চাকরিয়া বাইরে বাহাই বসা অরস চিনি বুড়ি রগ্ন যেমন চিনি সরকার ফাইবানি পড়ে তামো তামো লাভ বড় মাংখা তামো তামো স্কিমनि মাধ্যমে চিনি পাবলিক সাধারণ তাংসানাय বানিয়া বা হোমওয়ার্ক খালাयनाय তামো তামো ফেসিলিটিস মাংখা সুযোগ সুবিধা বা লাভ আবনতি যেমন ইন্টারেকশন খেলেকা সোংখা বড় শাখা তেমনিভাবে তাইবো যে বিভিন্ন স্কিম দङ যেটা অরনি কামিরগ অনেকে চাইবেয়া আবনতি আলোচনা খেকা যাতে চিনি কাবিনি বড় तांजानाय हुम्बा खाइजानाय आबनो सीमानि पड़े सेबन नानानि बड़ सचेतन नुंथो सीमानि पड़े अफिस रगो थांगै सावबाय जोगाजोग खालाय आबनो नानानि नाम बाहायगलाय माननाय मानथाय रगनो तुइ जों आलोचना खालायका और चिनि बागमा विधानसभा केन्द्रनि चिनि विधायक एमएलए चिनि राज्य कमिटिनि सह सभापति ताई चिनि बुकुब पातालगन्ना जमातिया प्रदेशनि सह सभानेत्री और चिनी जिला मतंग चिनी साधारण सम्पादिका शशिरानी त्रिपुरा सह और मंडली मंडल सभापति समीरंजन त्रिपुरा आदित्य सरकार खुबई जिला मंडल जत नेतृत्व दंबायो महिला मोर्चानि नेतृत्व दंबायो तो अबनो शुधु एकदिके तो चिनी कर्मीरानो सचेतन गया चिनी कर्मीरानो साका कामिरग थांगै जत बुढ़ी रबाय कक सादी सीपीएम खाइतो कांग्रेस खाइतो चिनी बुढ़ी रानो सचेतन खाइके बुढ़ी रंगनि जे अधिकार आपनो माननानि क्षेत्रे जत सजाग नाय इनके नानानि बड़ा उद्योग नानाय चिनी जरा विरोधी खाइने पाना आबनि सेब मानथो अर्थात चिनी केंद्रीय सरकार राज्य सरकार जेटा रीत नायो सबका साथ सबका विकास जत निउंथो कारण सीपीआईएम कांग्रेस खाइपाना गरीब तो बुरी तो बड़न बुरी तो आबनो केन सबका साथ सबका विकास तो सबका विकास मानी पड़े से चिनी ऊपर विश्वास फाइनाय तिनी जे विभिन्न जगह जीती तब आप विश्वास থেকে জিতিও तो आगामी दिन एक आह्वान न रखा और गंडाछड़ा आप चाहे उगल कलाइजाक सब থেকে धलाई जिलानि बिसिं बहम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्लस एस्पिरेशनल ब्लक आगामी दिन अरणी बुरी बसाका आगो खाइतो एवं अजे सचेतन नतामूलक जे शिविर बा चिनी सेमिनार हमनी बिसिं एलाकानि परिवर्तन डेभलपमेंट खाइतो।